Episod lepas, para peserta telah diberi tema Masquerade dan mereka telah diberi cabaran yang terpaling sukar setakat ini. Ada di antara mereka yang telah menunjukkan kemahiran dan daya sulikan yang sangat menarik, namun ada juga yang tidak begitu menyerlah. Sulit yang berjaya untuk kepusingan seterusnya ialah Christine, Tanya. Ini bermakna Ain, perjalanan anda di MUA Star sampai di sini saja. Thank you. I owe it to you all for having me on the show. Minggu ini kita akan memutarkan masa. Kita akan bermain dengan make-up ikonik daripada era 30-an, 50-an, 70-an dan 90-an. Sejak zaman dulu, make-up sudah digunakan untuk kecantikan. Sejak zaman Mesir kuno, perkembangan dari masa ke semasa telah menunjukkan perbezaan yang cukup signifikan dalam trend kecantikan. Trend kecantikan ini juga berubah seiring dengan adanya trendsetter pada era 50-an. Nama-nama seperti Marilyn Monroe dan Audrey Hepburn menjadi trendsetter pada masa itu. Dan yang ramai orang ingin cuba mengikuti penampilan dan dandanan mereka. Dan ramai lagi selebriti yang menjadi ikon pada zaman-zaman seterusnya. Secara ringkas, setiap zaman dan era itu mempunyai keunikan dan warna mereka tersendiri. Walaupun persahabatan sudah pun terjalin, saya rasa anda semua sudah mesra antara satu sama lain, tapi anda harus ingat ini masih merupakan sebuah pertandingan dan salah seorang daripada anda akan membawa pulang $15,000. Dan pada malam ini, seorang akan tersingkir. Tanpa membuang masa, mari kita jemput mentor kesayangan kita, Fatimah Muhsin. Wow, saya nampak makeup vintage anda. Ada tahi lalat? Tu tahi lalat, eyeliner, terus jadi seniwati zaitun. Seniwati selalu Berbual kat pun sini. nak kena ikut Lembut. era. Bibir? Bibir, Jadi kita Jadi. ya. Apakah yang membezakan sulikan vintage yang membuat ianya kekal dan sentiasa evergreen sampai sekarang? Okey. Pada pendapat saya, makeup yang vintage, fashion itu berpusing. Mengeluarkan aura tahun 50-an, kita make up lah vintage-vintage. Kalau kita rasa kita nak pergi konsert, nak jadi rockstar, itulah kita make up 90-an. 20-an kalau nak pergi party, dinner and dance, Great Gatsby. Bulu kening satu line. Satu line aja macam tu kan? Tahun 30-an, feeling-feeling Chanel gitu. Itu dia. Ada tak tips yang anda ingin berikan pada mereka untuk cabaran malam ini? Okey, untuk cabaran malam ini memang pada saya challenging. Mereka nak kena completekan bukan saja makeup, styling, macam pakai tudung ke pakai ikat bandana or something. Semuanya nak kena ikut era yang diberikan kepada mereka. Sekarang kita jemput pula juri-juri tetap kita, Liza Harun dan Peter Angel. Hai Kak Liza, hai Peter. Thank you. So hari ini cabarannya agak susah sikit sebab ada era-era yang berbeza. Ada tak nasihat atau tips yang anda nak berikan kepada mereka? Ya, setiap pusingan akan ada peningkatan. Jadi kali ini, di cabaran kali ini, anda diperlukan untuk mengulang semula solekan dan gaya yang akan diperuntukkan melalui portrait-portrait. Dan portrait ini merupakan era yang berbeza. 30-an, 50-an, 70-an dan 90-an. Kita? Just enjoy the process, the look for distinctive techniques, and the looks for today's challenge. You'll be surprised. Pay attention to the details. Untuk cabaran hari ini, teknik dan gaya zaman dulu sangat
lying. Terima kasih Peter dan Kak Liza. Dan juri undangan kita malam ini merupakan seorang yang sangat berpengalaman. Beliau sudah memenangi beberapa anugerah. Salah satunya ialah Pesta Perdana untuk Pereka Imej Terbaik untuk sebuah drama yang saya berlakon, iaitu Bunga Tanjung. Berikan tepukan Mimi Jasmine. Okey, Mimi, boleh tak anda ceritakan sedikit tentang solekan period drama? Okey, solekan period drama memang banyak bedanya. Yang paling peranan sekali adalah alis, eyebrow. Itu yang membezakan antara the current one and the previous one. Okey, itu nasihat yang baik. Anda harus ingat eyebrow dan juga bulu mata yang penting. Ya, bulu mata dan juga seperti warna. Warna pun memainkan peranan. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada para juri kita. Tapi sekarang ini kita akan ketahui apakah cabaran kita. Tapi terus bersama kami dalam Makeup Artist Star. Juara Makeup Artist Star akan memenangi $15,000. Selamat kembali ke Makeup Artist Star. Minggu ini cabaran akan diberikan sebentar saja nanti, tapi agak berbeza sikit. Dengan saya ada 8 sampul surat. Ambil 1 sampul untuk diri anda sendiri. Masa yang mendebarkan, tentunya macam-macam perasaan yang mereka hadapi. Ada yang nampak confident mungkin kerana mereka pernah melakukan solekan tersebut. Ada yang serius ya, ada yang tersenyum dan ketawa. Mungkin itu salah satu taktik untuk menyembunyikan kerisauan dan kebimbangan mereka. Sekarang ini anda sedang pegang sampul surat kan? Sekarang sila buka sampul surat anda. Di dalam ada sekeping gambar yang menentukan apakah era solekan yang harus anda hasilkan. Anda ada 60 minit dan masa anda bermula dari sekarang. Solekan ikonik dari era-era yang nostalgik bersama juru solek kita. I got the 1990s look. So more on like smoky eyes and defined eyebrows, like a very thin eyebrows, just like the Kardashian look. Challenging will be the eyebrows because you have to conceal it and draw another eyebrows again. Seperti yang anda lihat, yang paling ketara adalah alisnya atau kening dia. Jadi kalau Marilyn Monroe, dia punya kening very tajam dekat ends dia. Jadi saya sedang trying to tutup dan buat eyebrows yang baru, shape eyebrows yang baru. I got the 70s look. So very prominent for Twiggy look is the lashes, especially the under eye lashes. So I'm going to work on drawing that and also clean up the face as well to give that pinkish or coral look. So I got the 1930s and I'm currently starting with the brows. So I think the brows is the main focus because it's near the eyes and also I think the 30s is known for the iconic, very thin brows. So I'm trying to just achieve that, seeing the symmetry. So that's a bit of a challenge right now. I memang nak sangat challenge diri I untuk dapatkan yang era yang paling susah untuk I lah. This one is the hardest lah. So there's a fight lah between Melvin and Ken. Alright, I like the way he did that on the I like that's nice. So era yang saya dapat ialah 90-an. First thing saya buat is make sure alis dia very tipis seperti those era. So saya pakai glue untuk cover dan juga concealer.
masa yang diberi a bit stress. For this 70s yang paling ketara, maybe dia punya eyebrow yang very bushy dengan dia punya eyeliner and lower lash dia. Saya dapat era 50-an dan kecabarannya adalah kening-kening mereka harus setipis-tipisnya ikut zaman-zaman dahulu tu. So this one don't worry about kelopak mata tu kerana dia perlu more than the kelopak mata. Pressing ni pakai spirit gum ke glue? Okay. So keep pressing. So it's a challenge. Sebelum ni memang bulu kening dia agak tebal sikit So ingat nanti dia nak kena smooth oval shape tu Yes. For this, brush higher and you have to conceal the brow. Really conceal and make the arch very high. Because we need the space for the eyes. Senyum Dani gigil tangan. But dia punya brows is nicely covered. Ini pakai glue ke? Yes. Okay. You see eyebrow. You see the way he drew the eyebrow. And he stand behind. Exactly. Dia berdiri di belakang. Dia berdiri di belakang. Because that's Menggunakan how. kaca sebagai ukuran. Betul. It's important. Because bila kita dengan makeup kan, the moment kita makeup tu kita nak kena tengok. Kita bukan nak just continue makeup. We have Use to the like makeup mirror as and then look at the judgment. mirror. This is the way I perfect. You need to actually make this one when she opens up her eyes. I am not seeing any of these things. So you have to increase. This one, don't follow the exact kelopak mata. Because kalau you ikut the exact kelopak mata, you buka mata, see, tak nampak apa-apa. Betul? So you need to increase more. This one more. That is why this one you need to cover. So kita perlu besarkan kelopak mata dia. Okay, ini Dani. I think he's improving. Yeah, but hopefully the balancing. But the base like It has to be a little bit wider. yeah. One, jauh sangat daripada ini untuk makeup teknik sekarang. Ini kita kena ikut exactly. So her eyebrow is way normal. I don't know what is it. Is it orange or yellow? I don't know about the light. Yellow. Is it yellow? Yeah. Okay. I see it's too much orange there. Because if you put in the middle, there's so much hair there. Exactly. And then now you see? You have to cover like shell. And the base. You see the now, eyes area, darling, here. Look at mine. You see the eyes area never even covered properly. Exactly. And then you look here. It become grayish. Dia pakai stroke pula. Why stroke? No, not stroke. This is 1930s. We don't do stroke. Is it 30? I think first is 30s. I don't know. Period. We don't do strokes back then. In period, we never do stroke. Never. Stroke is the current one. Yeah, stroke is now current. Anda ada 30 minit lagi. Some of them memang bagus sangat untuk mengikuti brief yang diberikan. Apa yang saya lihat, Ken, Dani dan Melvin. Amazing cara conceal eyebrows mereka tu sangat terbaik. Saya rasa diorang akan terselar dalam cabaran kali ini. Tapi ada juga yang masih membuat sesuatu yang mereka sudah biasa, kening seperti
hari-hari biasa bila mereka membuat makeup. Challenge dia kasihan juga yang ada model dah ada bulu mata atau kelopak mata dia tak berapa besar. So itu adalah challenge untuk mereka push themselves untuk buat lebih baik. Dan ada juga yang saya lihat ada yang kening betul-betul tebal tapi mereka harus conceal. So itu adalah satu challenge juga bagi mereka. Actually worry for Rishma pasal dia dah buat eyeshadow dia tapi bila model tu buka mata, brief tu tak kena. So far mereka dah buat yang terbaik. Dia orang try their best. Tengoklah apa juri-juri cakap nanti. Baiklah, juru solek semua, anda ada 15 minit lagi. Masa hampir tamat. Kami dapat rasakan kehangatan dan tekanan yang dihadapi para juru solek kami. Malah ada yang sedang panik. Hi, Belle. Wow, you got the 1970s. Okay, Danny. When every time you make up, I perhatikan you selalu tengok ke arah model aja. Because kalau you keep on focusing dekat mata dia, sekali sini lagi warna lagi gelap daripada. So every time that's the reason why I have this vanity. Pada saya mungkin dalam 8 mungkin ada 1-2 teknik yang wow. Kerana saya kat belakang tu saya macam kenapa? Baiklah semua, 5 minit yang terakhir. Rishma, what happening? Please, focus on the lips to complete the look, okay? Lipstick kau mana ni? It's not even the colour. Tolong. Okay, in a few minutes korang dah nak kena keluar. Eyelashes dia go cepatkan. Okay, 2 minutes more. You all nak kena letak Eyelashes dia, eyelashes. Eyelashes, jangan menggigil, please, faster. Sempat atau tidak bukan soalan. Solekan mesti dihabiskan. Satu minit lagi. Okay, 1 more minute. Remember, whoever needs the mole or whatever, please complete the look. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Letakkan berus anda. Baiklah, masa sudah pun tamat. Sekarang anda boleh bawa model anda untuk ke studio untuk bergambar.
sekarang tiba masanya untuk kita mendengar komen daripada para juri kita. Silakan peserta yang pertama. Hi Ken. Ken, saya akui solekan ini amat challenging. Tapi apa yang saya lihat, anda sangat tenang, mengetengahkan kemahiran dan juga teknik anda dapat menampilkan sesuatu yang bersih, solekan yang bersih yang dapat menimbulkan aura pada zaman itu. I have only one thing to say. You got it. Okay, I love it. I love it. I love it. Okay? Finally. Are you okay Ken? Ken, are you okay? Judge ni nak komen ni. Okay? Kalau you nangis, I pun turut nangis. Cuma I nak cakap dengan you, I pun kadang-kadang tangan I menggigil nak buat Cupid lips tu. Give your big round of applause, Ken. Okay, now you can cry lah. Betul. Tahniah Ken. Okay. Terima kasih. Finally, nyari kritik saya tak ada satu pun yang tak bagus, yang negatif. Hi Bel. Ini gambarnya. Bel, apa yang tertera di foto ini benar-benar menggambarkan era 70-an. Syabas di situ. Tetapi untuk mencapai ke arah akhirnya di tengah-tengah dan di permulaan, anda masih lemah dengan teknik, lemah dengan aplikasi foundation, lemah dalam beberapa area lagi. Ya, tingkatkan itu. You got to improve your time, okay? But you nail it in a way that because the brief, okay, of the picture, and also bear in mind there was people helping you also, okay? All right. So I love it. Whatever you are doing. Thank you so much. Saya setuju dengan Kak Liza dan juga Peter. Ada satu faktor yang saya khawatir, time management. Tadi saya dikatakan kan, kenapa anda apply the foundation first and then you plot the eyebrow? Is really Not necessary. Yeah. Okay, not necessary. We can Don't do cover, that. right? It's just not necessary to do that. Okay? Terima kasih Bel. Hai Christine. Silakan Kak Liza. Christine. Yes. Kak Liza dapat melihat kemahiran teknik. Walau bagaimanapun tidak memuaskan lagi. Foundation aplikasi lemah, patchy, smoky eyeshadow blending tidak halus ya. Dapat melihat lagi patchy. Dari sini boleh melihat. When you get to see the brief, okay, all right, you got to really follow exactly. Okay, so when you see the lip and the brief of the lip, okay, it's supposed to be matte, okay, and smooth. You are giving me patch. Okay, so this look, what you are delivering it, okay, it's not good at all. You have to really work on that. You know, macam mungkin, you know, you start with the, you know, foundation taruh dekat tepi pipi, you know, whether it's okay ke tidak, smoothen, you know, that is your lacking. Okay, don't relax. Yeah. Just show us more what you can do. Okay? To be honest, this time around, I was like preparing myself. I got high chance to go home. Silakan Wan. Wan, di cabaran yang terakhir, bridal, Kak Liza dapat lihat kecemerlangan dari skill. Hari ini, cabaran portrait tak ada, tak nampak. Saya tak merasakan vibes ataupun aura 50-an atau Marilyn Monroe. Gagal. The period makeup, you have to understand the history. Okay, all right. So if you don't seem to understand, you have to really ask for help.
Okay, so when you see the eyebrow, you are playing your bridal look. And you see the lip, is this what the brief is showing you? So you didn't deliver it. Amat mengecewakan. Kami menitik beratkan alis kening di era yang anda harus lakarkan. Pemilihan warna. Pemilihan warna adalah important one. I know you are very good with bridal, tapi ini adalah era 50-an. So improve on it, okay? Terima kasih, Wan. Dani, silakan. Hai Dani. Anda mampu membawa saya ke era 90-an. Terasa macam semalam saya berada di situ. Syabas. I would wish to say the word that you got it, but you didn't get it today. But your knowledge is impeccable on foundation blending, contouring, and okay, all right, you execute it well, but it's not what we wanted. You listen to your mentor. Apa yang mentor anda telah memberi anda nasihat. Lepas makeup, tengok cermin. Itu suruh model buka mata. Always listen to what your mentor already given to you. Very good. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Dani. Kita jemput kini Aini. Aini, cabaran anda ketara sekali di model yang tidak berpihak kepada anda. Tapi apa yang saya suka di produk terakhirnya di foto ini, anda dapat memberi saya aura 50-an itu. Terlihat Monroe di situ. Walaupun ada area ataupun tempat-tempat skill yang harus diperbaiki, produk yang akhirnya menjadi. I fully agree with Lisa. The picture came out behind us, okay, all right, help you a lot. The foundation knowledge, okay, what you have seen, okay, early on was not very good because you got to understand the model's hair, the facial hair is being gravitated down. You got to use the brush to gently stroke down and don't put so much powder. And then one thing good about her, bila saya pergi ke tempat dia untuk lihat apa yang dia lakukan, saya mengatakan, sekarang dia pakai your eyebrow kan? You pakai apa tadi? Spirit gum. Spirit gum. And then what did I say to you? Something about the color correction and all that. Yes. And then you listen. I cakap dengan you, maybe you need to do something on your color correction, and then you did very well. You blend it. That I can really give you an applause. Thank you. It's not easy, okay? Really not easy. Macam you tak plug, and then you really cover. You really detail it. No doubt, yes, there is a bit here and there, but I can give points to you. Terima kasih. This is the first time saya dapat a glimpse of a good comment. Mungkin dengan komen Kak Mimi tadi, saya boleh melangkah into spotlight, tapi saya tak nak confident sangat. Rishma, silakan. Silakan Kak Liza. Rishma yang Kak Liza kenal di pusingan yang terakhir, hari ini Kak Liza tak jumpa. Skill yang you ketengahkan, personality diri yang you ketengahkan di pusingan-pusingan terakhir, hari ini Kak Liza tak lihat. Prestasi anda tergugat kerana kehilangan keahlian di daerah itu semua. Your burst of history, okay, all right, knowledge, I think is poor. So you care to tell me what is your story behind his? The year that I got is 70-an, which from my understanding is memang dia orang pakai banyak block of colours, so more to like one shade. However, I understand after seeing the picture, kena ada crease yang kena nak tengok
which I think is missing right there. It's not just the crease. You're missing all that element. Okay, that make it 70s. You didn't give me the freckles, okay, from your brief. You didn't give me the 3D from your socket. I see the color, okay, a bit too disappointing. Okay, all right, it's like child play. Again, I use that. Don't play safe. 70s ni is very fun to play with. And then when you do the makeup, you get this, you macam tak ada jiwa. Bila you makeup tu, you ambil eyeshadow tu, you like just take and then you just take, you You don't even ask your model to open her eyes and then look at the mirror. So, yeah. So, that's when you don't never ask, you tak suruh model itu membuka mata, inilah hasilnya. Terima kasih. Disaster, like everything haywire, kepala pun haywire, everything, emotion semua played a part. Semua orang kena mentally prepare ourselves, which I think happened too fast for any of us to let it sink in. Suddenly jam already. Melvin, silakan. Melvin, saya melihat dari potret anda yang diberi, solekan era 30-an. Very sharp under eyebrow, warna pun gelap. Banyak lagi perkara tentang teknik yang tidak tercapai. You didn't get my applause today. Okay, all right. You are very detail-oriented. Okay, all right. I like the first few episodes that you have done it. So this time around, you didn't deliver it. I don't see the color from the brief, okay, we give it to you, okay, as what we wanted. A little bit disappointed, you let your hair loose. And then what is this of putting something on your customer or your model's head? You cannot rest your products on them. This is a no-no ever. Bila saya lihat bersama Kak Liza dan juga Peter, it's my first time kan, wow, not bad lah, the way awak cover. I'm just very disappointed in myself. I expected more from myself. Maybe you stress too much. Yeah. So focus because you let your hair loose. Okay, all right. Your whole gut it cannot be off. Okay, so be very careful for your next episode. So berbalik kepada skills, you really have it. You pull it. I think you listen to whatever your mentor give it to you. Coverage of, eyebrow, bersih, very neat. The way you apply the foundation, you tak scrap macam gitu. It's really good. But as I said, I dah cakap tadi, menitik beratkan warna mata dan juga bibir. It's totally, you see? Yeah. This is dark, darah tau. Dark red. And that is, yeah. It's like a bridal color for me. Exactly. Okay? Yeah. Okay, terima kasih Melvin. Thank you. I think I got good comments from the judges on episode 1 and episode 3. So I feel like they want me to deliver that same level every episode. But a lot of not every episode is going to be my strength. But I'm definitely trying my best as well. Baiklah, tiba masa kita berikan keputusan kepada anda semua. Kita akan umumkan dulu siapakah pemenang untuk minggu ini. Pemenangnya ialah Ken. Thank you, guys. Macam mana perasaan anda, Ken? Akhirnya, daripada episod 2, 3, finally episod 4. Tahniah. Okey, redakan tepukan anda. Sekarang realitinya ialah ada 2 peserta yang mendapat markah terendah.
dan akan melalui kerusi penyingkiran. Dan dua peserta itu ialah Rishma. Dan seorang lagi Wan. Ini bermakna peserta yang lain anda berjaya ke episod seterusnya. Tahniah. Sila tinggalkan studio ini. Diorang sebut yang Wan masuk face off atau penyingkiran pun tetap saya dah terperanjat. Sebab saya boleh banyak belajar dari dia. And kalau dia di kerusi penyingkiran, saya rasa macam saya yang sepatutnya dekat kerusi penyingkiran tu. Baiklah, Wan dan Rishma, sebelum kita mulakan cabaran ini, ada apa-apa yang ingin anda katakan, Rishma? It's very much expected. It didn't turn out exactly how it's supposed to be. So I think the rest of the contestants did their very best, so they deserve to be where they are. And me here. Wan? Wan memang tak ada apa nak cakap kan. Tapi Wan, dia deserve ke sini pasal dia deliver what they do. Because I know my weak point. Saya tahu kelemahan diri saya di mana. Apa pun saya nak cakap dengan orang, berjuang terus. Anda masih ada peluang lagi. Inilah masanya untuk anda buktikan yang anda sepatutnya terus ke pusingan seterusnya. Ya? Dan cabarannya ialah, Kak Liza? Anda harus menyiapkan wing eyeliner dan hanya diberikan 10 minit. Wan dah pernah menang sekali, jadi saya rasa Wan akan stay. But yelah, like what I said previously, mana tahu the underdog suddenly, come out. Baiklah, cabaran penyingkiran 10 minit bermula dari sekarang. Saya tak nak diorang keluar. Saya nak semua orang sama-sama. Satu minit lagi. Satu minit yang paling penting, detik yang akan menentukan sama ada Wan atau Rishma yang akan tersingkir. Kadang-kadang lupa kan ni competition and ini semua adat competition. Ada yang menang, ada yang kalah. Saya rapat dengan Wan, Abang Wan. Saya rapat dengan Rishma. Kita semua dah kawan. Jadi kalau dapat tahu yang dua-dua ni face off atau kerusi penyingkiran, saya tak boleh bayangkan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Letakkan berus anda. Terima kasih, model. Anda boleh tinggalkan pentas ini. Baiklah, sebelum kita umumkan keputusan, ingin kami dengar sedikit daripada juri kita. Silakan. Rishma, saya melihat lebih banyak concealer daripada eyeliner. Dan Wan, eyeliner anda terlalu tebal untuk sesuatu yang simple. You are given only 10 minutes, and this is a very easy position line. But unfortunately, one delivered, the other one didn't. 10 minit tu kira dah ideal dah.
Kalau saya mungkin 5 minit je saya bagi. Tapi like what the judges also said, satu terlalu tebal, satu terlalu banyak concealer. Apa pun keputusan the judges, keep on learning. Rishma dan Wan, peserta yang tersingkir pada malam ini ialah Wan. What do you mean? Rishma, anda berjaya ke pusingan seterusnya. Congrats. Oh my God, this I cannot believe. But I don't understand. You stay, be your best, okay? Do buat yang terbaik. Just don't forget what I teach semua tips. Terima kasih semua. Your journey never stop here. You know what I mean? It's going to be endless, okay? All right, you put your heart in it, you will definitely be somewhere, okay? Tibalah masa yang paling sukar di setiap episod. Setelah berminggu-minggu bersama, tentunya makin akrab persahabatan kita, seperti satu keluarga. Jadi, bila seseorang itu disingkirkan, rasa seperti pincahlah keluarga itu. Terima kasih Wan. Anda boleh tanggalkan apron anda dan tinggalkan pentas MUA Star. Thank you. So I cry because I'm happy. At the same time, I'm sad because of Wan, because it's also my friend. But I'm close to Rich. I definitely think the face-off challenge is fair because at the end of the day, both are given the same number of products, same brief, and we're going back to the basics. Semakin kita melangkah ke arah pusingan akhir, semakin sukarlah cabaran yang akan diberikan kepada para jurusolek kita. Mereka bukan sahaja diuji dari segi kreativiti dan teknik-teknik sulikan, tapi juga ilmu pengetahuan mereka mengikut peredaran masa. Apa pula cabaran seterusnya? Kita akan ketahui minggu hadapan dalam Makeup Artist Star. Saya sedih bukan pasal saya kalah. Saya sedih pasal saya sayang semua. Semua dekat sini dah macam keluarga Wan, especially the MUA Star. Kuatkan diri, maju jaya terus. Itu je lah, I don't know what to say already.